Bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o primeiro noticiário semanal onde abordamos a notícia que marca não só o espaço ibérico, mas o espaço da iberofonia. Para mais edição tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá Pablo, tudo bem? Tudo bem. E os temas desta semana são? Pues los tres temas que he elegido son: el nuevo ministro español de Exteriores inicia su agenda institucional con el Día de Iberoamérica. El segundo tema es que España ingresa en la comunidad de países de lengua portuguesa como observador asociado. Y por último, un artículo de opinión sobre el fin del bloqueo, donde considero que beneficia tanto a los cubanos de dentro como de fuera. Começamos então com o Dia da Iberoamérica e o novo ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol. Então, o que se passou neste dia e qual é que foi o discurso do ministro? Bueno, el Día de Iberoamérica, que este es realmente el segundo año donde se celebra, es el 19 de julio, coincide los 30 años de Cumbres. Y bueno, fue un día especial porque fue un día de bienvenidas y de despedidas. Bienvenida porque hay un nuevo ministro español de Exteriores, deja su cargo Arantxa González, se desgastó bastante con la crisis de Marruecos y otros eventos, y viene el que era el embajador de España en Francia. Pues bien, es José Manuel Álvarez, cuidado con la pronunciación, porque la típica es Álvarez, ¿no? Y en este caso es especial, no es muy común, pero es José Manuel Álvarez. Ok. ¿Vale? Es complicado hasta para un hispanohablante. Pues bien, hicieron también la despedida a Rebecca Greenspan, que se va con el equipo de Antonio Guterres de la ONU y abandona la Secretaría General Iberoamericana de la SEGIP después de 2 mandatos. Bueno, en el evento del Día de Hispanoamérica, de los 30 años de las cumbres, pues participaron diferentes países, los más activos dentro de la comunidad iberoamericana. Se presentó un himno, esto sí que es una novedad, compuesto por Lucas Vital, que es un compositor español bastante conocido, muy joven. Y bueno, quien quiera verlo, lo tenemos ahí, lo hemos subido en la noticia, está ahí el YouTube o en el canal de YouTube de la SEGIP, lo podéis escuchar, es interesante. Y bueno, Álvarez dijo que se consideraba español, europeo e iberoamericano y que reconocía la existencia de una forma de ser y de estar en el mundo como iberoamericana. Es decir, que él ya viene con un discurso con una cierta carga iberista, ¿no? En cuanto a filosofía de fondo, lo que es bastante interesante. Y bueno, ha recuperado la Secretaría de Estado para Iberoamérica, el Caribe, y le ha añadido el español en el mundo, ¿vale? Antes tenía un perfil menor, ahora va a quedar como casi un secretario de Estado, que es Juan Fernández Trigo, va a quedar como casi un viceministro. Entonces va a tener más peso. También debo decir que Juan Fernández Trigo tiene mucha experiencia en Hispanoamérica, pero yo no he detectado conocimiento o presencia diplomática en Portugal o Brasil. Eso debo decirlo. Pero bueno, ya estamos nosotros aquí para ayudarles si necesitan algún tipo de asesoramiento, ¿vale? Y bueno, también dijo otra cosa muy interesante, que es que España no se entiende sin el alma iberoamericana, somos una comunidad, etc. Estuvo presente Augusto Santos Silva, con los 2 ministros, incluso previamente hablaron por teléfono. Santos Silva reconoció que Rebecca Greenspan ha hecho un buen trabajo, dado el contexto de mantener la unidad en el espacio iberoamericano, mantener el debate y el consenso diplomático, lo que es algo muy positivo. Y recordaron también el ingreso de España en la comunidad de países de lengua portuguesa, pero eso ya será la siguiente noticia. Bem, então vamos já para a seguinte notícia. A comunidade de países de língua portuguesa reuniu-se de novo, desta vez em Luanda, em Angola, e temos um novo país associado, Espanha. Então, bem-vindos.
primeiro e diz-nos mais. Gracias. Pues sí, es muy interesante y además es interesante que justamente coincidan los aniversarios, ¿no? En este caso es el 25 aniversario de la CPLP, la Comunidad Iberoamericana tiene 5 años más y bueno, se celebró coincidiendo con este 25 aniversario en Luanda una cumbre y desde hace tiempo yo ya saqué un artículo un poco resumiendo todo lo que habíamos acompañado, ¿no? Del interés de España y también de la Comunidad Autónoma de Galicia en conjunto con el Gobierno de España de participar en la CPLP. ¿Vale? Ya la Xunta, a través de su Consejo de Cultura Galega y de otras asociaciones, de alguna manera ya estaba participando, pero claro, no es lo mismo a nivel gubernamental que a nivel asociativo. Y bueno, y es verdad que como observador asociado, si uno mira a los miembros, hay de todo, ¿eh? Y hay gente que no tiene ningún tipo de relación cultural con la lusofonía, tiene interés de estar, de hacer diplomacia, y en ese sentido sí que, porque sí que hay que dejar claro que una cosa es ser Estado miembro, Ser associado. que ser observador asociado. Estados miembros son los que deciden, los que participan en la cumbre, los que tienen voz, voto, etcétera, y el observador asociado es el que acompaña, el que participa de gestiones diplomáticas, el que se participan de ciertos foros permanentes para establecer alianzas, para promover el portugués, para múltiples cosas, ¿no? Y España, entre otras razones, por Galicia, por cercanía, por múltiples cuestiones, evidentemente también podría estrechar las relaciones al máximo y yo creo que tiene que ser un miembro especial de esa como Estado observador asociado por su propio trabajo que haga, es decir, que se diferencie de una Irlanda o de un Estados Unidos que también está, pero porque promueve la lengua portuguesa, porque crea alianzas, etcétera. Entonces vamos a ver si hay ya trabajo hecho, está claro, ¿no? En la propia Ministerio de Asuntos Exteriores cuando presentó su candidatura, explicó todo lo que había hecho de promover la lengua portuguesa, entre otros asuntos, por ejemplo, en Extremadura y Galicia, por ejemplo. Y bueno, se compromete España a fortalecer esa alianza entre el Instituto Cervantes y Camões, que ya pues, sacaron un libro, a muchos eventos conjuntos, lo hemos relatado aquí en el trapecio, y bueno, también se compromete a otras alianzas con el Instituto Internacional de Lengua Portuguesa y con cooperaciones de tipo económica o de internacionalización de las empresas. Pois, muito bem. Agora só falta o Instituto Camões e o Cervantes fazerem tal troca de edifícios, que uma vez falámos já há muito, muito tempo, seria uma boa ideia. Mas, sí, yo creo que puede ser uno de los primeros pasos. Que lleguen a acuerdos. Si no quieren un acuerdo general, pues que escojan países estratégicos donde se puedan ayudar un país al otro o que profesores de un instituto puedan participar en el otro. Exato, exato. Agora passamos para um país hispanohablante. Já falámos na última edição e continua nas notícias do mundo. Cuba, no teu artigo de opinião, falaste como seria benéfico não só para os habitantes em Cuba, mas para os cubanos no mundo, o fim do embargo americano. Então, como é que seria um mundo sem um embargo? Bien, yo he querido en el artículo dar una visión diferente. Yo sé que es un tema que tiene bastante choque ideológico y muchas veces se mira fuera de los marcos culturales y los marcos históricos, no se entiende bien la situación, ¿no? Incluso también desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo que el terreno de disputa política entre los cubanos, los que son pro régimen, los que son contra el régimen, debería darse en un post-bloqueo, porque si no el bloqueo queda como un cierto chantaje político y parece que lo que hay que negociar es el bloqueo por el fin del sistema político cubano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad el bloqueo tuvo lugar para penalizar la nacionalización sin compensación de empresas de interés estadounidenses y después del propio exilio cubano, ¿no? Entonces, lo lógico sería, ya Cuba lo hizo en los años 80 con una serie de países, entre ellos España, que
Cuba se comprometiera a indemnizar. Ahora bien, como el bloqueo tiene un nivel de daño, un volumen de daño económico muy superior al de la indemnización, ahí el acuerdo, que sería razonable, es decir que Estados Unidos, pues al final, para ellos no es mucha cosa, indemnizar a sus empresas, a los exiliados cubanos, y no tuviera que indemnizar a Cuba por el bloqueo. Recordemos que cada año se produce una votación donde quedan en minoría absoluta Estados Unidos por ese tipo de sanciones unilaterales y bastante, pues podemos decir que también va en contra de los derechos humanos, ese tipo de bloqueo. Contra el bloqueo. Claro, y bueno, también hay que pensar que existe también una parte de Cuba ocupada por Estados Unidos, que es Guantánamo, que es producto de la guerra hispano-estadounidense. Entonces, la historia de Cuba está muy mezclada con la de España, aunque a veces se olvide, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, el Partido Comunista de Cuba siempre le ha interesado mucho el sistema institucional iberoamericano, lo ha respetado siempre, y de alguna manera ellos, en su defensa contra los excesos de la colonización cultural estadounidense, ellos están defendiendo la cultura hispánica, ¿no? Lo digan formalmente o no, también la cultura afrocubana, evidentemente, pero eso también nos tenemos que dar cuenta, muchas veces no se dan cuenta muchos españoles, ellos están resistiendo a lo que no pudo resistir Puerto Rico, ¿no? Y bueno, también hay que decir cosas del exilio cubano que, bueno, ellos se renacieron desde cero, ¿no? En Florida y crearon otra Cuba allí, o sea, tiene también sus méritos, ¿no? E acho que em Miami existe uma Little Havana. Acho que existe bairro em Miami que é Sí, la pequeña Habana, ¿no? O la vieja Habana, sí, existe y bueno, y se habla español por la calle y sí que existe. Es verdad que se van muriendo muchos los del antiguo exilio, pero ahí ha quedado toda esa impronta y bueno, y todo el mercado musical, por ejemplo, es también fruto de esos descendientes de los exiliados y han hecho también a la música llamada latina ser muy conocida en el mundo entero. Entonces, y eso también ha ayudado al español en el mundo. Entonces, tienen un papel interesante, han tenido, ¿eh? Y hay que reconocerlo, ¿no? Al fin y al cabo, la Florida fue española durante 3 siglos, después dejó de serlo y ahora se ha vuelto a hispanizar gracias al exilio cubano. Entonces, yo sí que diría que en ese sentido, tal y como está la situación, por lo menos mientras que dure el bloqueo, yo creo que la oposición tendría que negociar, presionar, reivindicar lo que sea, crear otro partido político reformista, pero dentro de principios de soberanía de la revolución. No puede estar a favor del bloqueo, eso sería absurdo. O algún tipo de relación desigual con Estados Unidos, ¿no? También cabría la posibilidad que dentro del Partido Comunista se creara un pluralismo no basado en el individuo, sino que cierta competencia entre programas políticos. Eso sería interesante por innovar algo que pudiera aceptar el gobierno cubano para ir ampliando un poco las libertades, pero sí dentro de un acuerdo, vamos a decir, nacionalista cubano. Es la única viabilidad que le veo. Y después también hay que decir una cosa, aunque el gobierno cubano ahora mismo tenga ciertas dificultades, dada la escasez general, pero bueno, ha conseguido una vacuna, ningún país iberoamericano lo ha conseguido antes, ni siquiera España o Portugal, están empezando a vacunar, ellos tienen un nivel de organización muy amplio, lo van a conseguir hacer muy rápido. El turismo se va a restablecer en breve, como todo parece, ¿no? Y entonces ya esas escaseces no van a ser tanto, aunque es verdad que seguirá cierta limitación por la medida que tomó Trump antes de salir de cortar las remesas. El dinero que les envían desde Estados Unidos a sus familiares en Cuba pues era importante y eso pues ya no lo pueden hacer, ¿no? Y ese es uno de los orígenes de la protesta, ¿no? Y después, bueno, también hay que decir algunas cosas claras porque hay muchos prejuicios, ¿no? Y Cuba siempre fue la más rica de las islas de las Antillas, incluido el periodo español y el prerevolucionario, ¿eh? Eso hay que decirlo. Y después también hay que decir que el bloqueo sí que limita a Cuba, aunque tenga comercio con otros países,
Muchos dicen, oye, el comercio de Cuba con otros países es muy importante. Sí, pero le limita acceso a ciertas tecnologías, productos industriales, materias primas, financiación, le priva de inversiones de capitales privados de Estados Unidos y de un gigantesco y cercano mercado estadounidense, ¿no? Que podrían exportar sus productos cubanos allí o sus servicios, y es que es muy cercano, porque muchas veces dice la gente, ya, y China y Rusia no le ayudan, no sé, están muy lejos y no tienen la musculatura económica que tiene Estados Unidos. Entonces, claro, yo creo que Estados Unidos también piensa eso, de que, claro, sin el bloqueo se puede fortalecer. Pero también yo pienso que sin el bloqueo también puede acelerar las reformas. O sea, que eso no es una cosa, yo creo que Obama iba por ese camino, ¿no? Y también es verdad que la recepción masiva de turistas norteamericanos sería brutal. Ya había empezado, habían empezado a ir con Obama y tal, pero imagínate la cantidad de turistas que tendrían, ¿no? Y claro, y el propio bloqueo también tiene coste de transacción. El coste de transacción es porque hay muchas empresas que el gobierno cubano quiere comerciar con ellas y les dicen que no porque van a tener problemas con Estados Unidos, porque incluso cuando no son empresas estadounidenses tienen problemas, porque después cuando vayan al mercado de Estados Unidos esas empresas van a ser penalizadas. Entonces, tienen un coste, hay un coste adicional y es cierto que entraría bastante dinero si termina el bloqueo. Después probablemente aparecerían otros desequilibrios complicados de gestionar, pero la situación sería mucho mejor que la actual, evidentemente. Bueno, hasta aquí han sido mis 3 temas. Vamos con los tuyos. Estado da Nação, ¿no? Estado de la Nación en Portugal. ¿Cómo ha sido el debate? Bem, o Estado da Nação é o último grande debate antes das férias de verão e é quando o governo apresenta-se perante a Assembleia para fazer um resumo do que foi o último ano. E a Assembleia e o governo escolhem os pontos positivos e os pontos negativos. Se há algo em que todos, tanto à esquerda como à direita, tiveram de acordo em que um grande ponto positivo deste ano passou continua a ser o trabalho dos profissionais de saúde. E, somando a isto, temos o plano de vacinação português. O plano de vacinação português pretende até dia 19, entre 19 a 21 de setembro, que é mais ou menos quando começa a escola cá em Portugal, vacinar cerca de 570 mil jovens entre os 12 e os 18 anos, isto para tentar precaver uma nova interrupção letiva. Em relação ao ponto negativo, é o desgaste de alguns membros do governo, mas vamos focar mais do que foi dito por António Costa. Então, o primeiro-ministro português apresentou-se perante a Assembleia para relembrar que nesta crise, ao contrário da crise económica que trouxe a Portugal o FMI, a taxa de desemprego é bem menor. Se na primeira tínhamos 18% de desempregados em Portugal, atualmente estamos em 7,1%. No seu discurso também relembrou que o objetivo não é só fazer frente à pandemia de Covid, mas também conseguir impulsionar a economia e, de género, tentar limar alguns dos problemas estruturais que existem em Portugal e que têm feito que, ao longo de décadas, a economia portuguesa não seja tão atrativa comparando com as suas congêneres europeias. Para o primeiro-ministro, que também relembrou que os membros da oposição atacaram o governo, dizendo que este não apoiou como e quando devia famílias e empresas, e no caso das famílias, em setembro, provavelmente vão terminar as moratórias bancárias, que tinham sido, digamos, congeladas devido ao confinamento, o que pode colocar em risco milhares de famílias com empréstimos bancários de casa e outro tipo de coisas. E o governo disse que, caso mesmo estas moratórias terminem em setembro, que irão tentar fazer alguma coisa em relação a elas. Mas no debate e no discurso de Costa, o debate demorou 4 horas, que, bem, quem não conhece muito bem o Estado da Nação português, mas já viu o que costuma-se fazer nos Estados Unidos quando o presidente apresenta-se no Congresso, vamos dizer que é semelhante.
Bem, neste discurso, Costa também apresentou 5 pilares que vão fazer com que a economia portuguesa consiga melhorar e não só devido à doença da Covid. Então, primeiro, como já disse, é a vacinação, continuar o plano de vacinação, uma melhoria no Serviço Nacional de Saúde, um reforço na educação. Para este aspecto estão já destinados também dinheiros europeus, como é óbvio, 900 milhões de euros, para tentar haver uma recuperação de 2 anos de aprendizagem que ficaram mal feitos, temos o combate às desigualdades sociais, e aqui voltamos a falar de algo que também já falámos aqui no Conexão Ibérica, de um parque habitacional português. Casas dignas é um dos objetivos a ter até ao ano que se comemora 50 anos da Revolução de 25 de Abril. Mais investimento em ciência, em inovação, na transição digital e, como é óbvio, no combate às alterações climáticas, que tanto têm prejudicado não só Portugal, mas o continente europeu, como temos visto no centro da Europa. Muy bien, y también está la cimeira, ¿no?, de la CPLP. Yo he contado la parte española, pero realmente has sido tú, Andrea, quien ha hecho el seguimiento de los principales temas que han discutido los países de lengua portuguesa. Así que cuéntanos lo que ha sido lo que ha supuesto esa cimeira, esa cumbre. Bem, a cimeira da CPLP, que aconteceu em Luanda, um ano depois devido à Covid. A CPLP parecida, vamos dizer assim, à União Europeia. Também temos uma presidência rotativa, a última presidência com a Cabo Verde, que se iniciou agora, é de Angola. Então, nos 25 anos da CPLP, a CPLP foi criada em 96. Quem era o primeiro-ministro português em 96? António Guterres, o atual secretário-geral das Nações Unidas. Mas nesta cimeira da CPLP foi alcançado um marco histórico, um marco falado já há pelo menos 20 anos, mas só conseguido agora. E então foi os 9 países que fazem parte deste grupo de lusofalantes acordaram um acordo, passa a redundância, de mobilidade, que vai permitir com que estudantes e empresas consigam circular de uma forma mais positiva pelo este espaço lusófono que engloba 4 continentes diferentes. No caso português, este acordo vai já passar para discussão no Parlamento em setembro, mas será bastante positivo, porque já tivemos alguns casos não muito abonatórios, como engenheiros portugueses, porque para além do acordo de mobilidade também vai ser de certificado, ou seja, vai ser sempre mais fácil ter um certificado num país e poder trabalhar no outro. Tivemos casos de engenheiros portugueses que o certificado deles não era reconhecido em Angola, de dentistas brasileiros em Portugal, e esta mobilidade, este reforço da mobilidade, mais ou menos como acontece no espaço Schengen, é bastante aplaudida, porque vai ajudar a criar um espírito maior de comunidade, porque a ideia da CPLP até aumenta assim muito a ideia do clube dos meninos ou dos governantes que falam português, não ainda o clube das populações de língua portuguesa. Para além do acordo de mobilidade, a presidência angolana também quer se focar na economia, que foi como em todo o mundo, mas aqui também teve o grande roubo, para além do aumento da fome, tivemos um aumento da pobreza, e então vamos focar-nos na economia. E uma das ideias, possivelmente um novo passo a dar depois deste acordo de mobilidade, é a criação de um banco de investimento, para ajudar a recuperar as economias dos 9 países que fazem parte da CPLP, mas para tal será necessário haver uma revisão dos acordos que deram origem a este grupo. Este grupo, a CPLP, é baseado em 3 pilares: a concentração política e diplomática, a cooperação em todos os domínios. Um dos domínios onde os diferentes países cooperam é no domínio da saúde, e no combate à pandemia, Portugal
disponibilizou-se a entregar 5% das suas vacinas e material médico aos PALOP e a Timor. Para esta cimeira, a comitiva portuguesa, que era composta por Costa, Marcelo e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, chegou com vacinas estas que já estão a ser usadas no maior centro de vacinação de Luanda, principalmente para dar segundas doses. Mas para além de, então, como está a falar, os pilares da CPLP são concentração política, cooperação em todos os domínios e maior promoção e difusão da língua portuguesa. Exemplo disto, e espera-se que até ao fim desta década, e também não nos podemos esquecer que Timor-Leste é mais nova do que a CPLP. Timor-Leste, se a memória não me falha, ela conseguiu a sua independência da Indonésia em 2000, 2001 mais tardar, e a CPLP é de 96, logo estamos a falar de uma organização que é mais antiga que um país. Então espera-se que até ao fim desta década 80% dos timorenses falem português. Português é uma língua oficial, mas nem todos falam português ainda. O que também tivemos nesta reunião, não participaram, então são 9 países, não participaram 4 chefes de Estado não participaram. O nome mais sonante, como é óbvio, é o Jair Bolsonaro, que esteve internado, entretanto saiu, mas no seu lugar esteve o vice-presidente brasileiro, o general Hamilton Mourão. Mas não foi só o Bolsonaro que não participou. A Guiné Equatorial, que é o mais recente e muito provavelmente o mais problemático estado da CPLP, também não participou, mas já se demonstrou disponível para receber uma presença no futuro. Então, em resposta a esta disponibilidade, o primeiro-ministro português, no fim da cimeira, numa conversa com os jornalistas, admitiu que para se fazer parte da CPLP é necessário ser um país democrático. E no caso da Guiné Equatorial, na Constituição da Guiné está inscrito a pena de morte. É verdade que desde que a Guiné entrou para a CPLP há sensivelmente 7 anos, ninguém foi condenado à pena de morte, mas a pena de morte ainda está inscrita nesta Constituição, que ainda não foi revista. E só para terminar, como eu disse no início, então isto é uma presença rotativa. No próximo biênio, nos próximos 2 anos, vamos ter Angola. Ainda não sabe quem será o próximo presidente, mas a Guiné, neste caso a Guiné-Bissau, já se mostrou disponível para aceitar o cargo. Muy bien, acompañaremos todos los pasos que dé la CPLP y desde el Trapeze siempre vamos a querer fortalecer esa comunidad lusófona. Va a ser muy importante y darla a conocer en los países de lengua española, en particular en España. Bueno, por último, has escrito sobre movilidad eléctrica. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bem, então, em relação à mobilidade elétrica, e não nos podemos esquecer do grande objetivo europeu de ser um continente que se comporta como um país verde até 2050, mas para tal será necessário, como é óbvio, diminuir as emissões de CO2 e a primeira meta é já alcançar em 2035 com uma diminuição para metade do que nós produzimos em 1999. Para tal, uma das mudanças vai ter que acontecer na indústria dos automóveis. Mais carros elétricos, aliás, quase uma obrigatoriedade para usar um carro elétrico. Só que isto é visto com formas diferentes aqui na Península Ibérica. Vamos começar por Portugal. No último ano, em Portugal, foram produzidos 264 mil veículos, só que deste número, apenas 99% tinham um motor de combustão. Eram carros normalíssimos, como vemos na rua. A grande maioria destes carros foi produzida pela fábrica da Alta Europa. A fábrica essa pertence ao grupo Volkswagen e que tem uma grande importância para a economia lusa. Só que o que fazer, então, se em 2035 estes carros não vão poder mais circular na estrada? Está aí a grande questão. Até ao momento, mas como todos sabemos, isto pode mudar de um momento para o outro, as grandes companhias, Volkswagen, BMW, Mercedes,
já anunciaram uma rota elétrica, uma descarbonização, mais ou menos como aconteceu com o caso da EDP. E essa rota elétrica também vai passar por Espanha, já falo sobre isso. No caso português, nenhuma das fábricas portuguesas, até ao momento, vai fazer parte desta rota. Mesmo com a venda de veículos elétricos a subir cada vez mais em Portugal, só no último mês foram vendidos 1.360 veículos, o que é um recorde, uma subida de 168% comparado com o mesmo mês anterior. No caso português, ainda não sabemos o que vai acontecer à indústria automóvel em Portugal, se ela irá morrer ou se vai ter uma transição como já está anunciada para a Espanha. Agora focamos no caso espanhol. Já foi apresentado aí todo um plano de alteração, então de mudança para uma indústria elétrica, de automóveis elétricos. E a Volkswagen, a mesma Volkswagen que é dona da Auto Europa, anunciou que Espanha vai ser um dos 6 países europeus, será Espanha, Suécia, Alemanha, ficam a faltar mais 3 nesta lista, nesta pré-lista que tinham França e Portugal, eram um dos países candidatos a receber uma fábrica destas que foi para a Espanha. Então a Espanha vai receber uma fábrica de produção de baterias, que para além de produzir baterias também irá produzir o novo ouro branco, que na realidade é verde, vai produzir hidrogênio verde, e também poderá, quando a fábrica estiver em funcionamento, como é óbvio, produzir um automóvel, veículo pequeno, elétrico. Esse automóvel vai chegar às estradas espanholas e ibéricas pelas mãos da Silence, que é uma das filiais da empresa alemã. Pues muchas gracias, Andrea. Este ha sido el repaso a la actualidad de la península ibérica. Nos podéis seguir en eltrapecio.eu, en las redes sociales, en YouTube. Ya sabéis, divulgamos en portugués, en español y en gallego. Nos vemos en la próxima edición. Obrigado. Obrigada, até para a semana.